تھوڑے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ دکھی ہے پریشان ہے حدیث پاک میں شامل ہے تو کی کام کرنا چاہیے. مسند امام احمد نظم الزوائد اندر حدیث موجود ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں اے دنیا دے لوگوں ما اصاب احد قطر ما اصاب جس بندے نو کبھی بھی کوئی غم آ جائے اور حزن تے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے وہ بندہ اے دعا کرے قرآن کی وساطت نال رب کو دعا کرے اللہ ان کی دعا نو ان دے غم نو دور ہی نہیں کرن گے بلکہ غم دی جگہ تے اللہ خوشیاں عطا کر دیں گے. یہ حدیث جدو بیان کی گئی صحابہ کہندے نے آقا جی یہ تو پھر بندے نو یاد کرنی چاہیے اینی پیاری دعا ہے. کہ آپ سرکار نے فرمایا ہاں جڑا بندہ یہ دعا نو سنے نبی پاک دا حکم ہے جڑا اس دعا نو سنے انہوں چاہیے کہ انہوں یاد کر لیں. اج تھوڑے سارے تے ضروری ہے میں دعا پیش کرنے لگا تسی یاد کرنی ہے نو اگر ضرورت ہوئے میں واٹس ایپ تے بھیج دے گا انشاءاللہ یا دعا دے کتابوں کو تلاش کر لو یا پروگرام ریکارڈ ہو رہے فیس بک تے لائیو چل رہے یہ تو دیکھ لو. آپ سرکار نے فرمایا غم جتنا مرضی ہے پریشانی جتنی مرضی ہے وہ بندہ دعا کرے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. حدیث پاک میں شامل ہے اے دعا دے لفظ میں بندہ رب کو دعا کرتا ہے اے میرے اللہ انی عبدک میں تیرا بندہ وابن عبدک تیرے بندے دا بندہ وابن امتک تیری بندی دا بندہ ناصیتی بیدک اے میرے اللہ اے میری پیشانی تیرے قبضہ و اختیار اندر ہے ماضٍ فی حکمک اللہ میرے اندر حکم چلتا ہے تیرا ہی چلتا ہے عدل فی قضاؤک اللہ میرے بارے جتنے بھی تیرے فیصلے نے وہ عدل تے مبنی نے. اللہ اکبر اللہ اسالک بکل اسم اے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا تیرے ہر اس نام دا وسیلہ دے کے مبالغہ سمیت به نفسک او نام جڑے اللہ سونے تو آپ بیان کیتے نے او انزلتہ فی کتابک یا تو نام اپنے کتاب اندر اتارے نے او علمتہ احدا من خلقک یا اپنے مخلوق وچوں کسی بندے نو دو نام سکھا دیتے نے ان ناماں دا میں وسیلہ دے کے دعا کرنا او استأثرت به فی علم الغیب عندک یا تیرے او نام جنہ کسی نو پتہ نہیں نہ نبی نو پتہ ہے نہ ولی نو پتہ ہے نہ علماء نو پتہ ہے وہ تو اپنے کول غیب دے خزانے اندر رکھے نے اے میرے اللہ میں سارے ناماں دا واسطہ دے کے دعا کرنا تیرے کو دعا کرنا اے میرے اللہ انو تجعل القرآن ربیع قلبی اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے ان تجعل القرآن ربیع قلبی اللہ اپنے قرآن میں میرے دل دی بہار بنا دے وجلاء حزنی وذهاب ہمی اللہ اس قرآن میں میرے دکھاں دا مداوا بنا دے میری پریشانیاں نو کفور کرن دا سبب بنا دے. اس دعا کو معلوم ہوندا ہے رب دا قرآن دکھاں دا علاج ہے پریشانیاں دا علاج ہے
بندہ رب کو دعا کر دے تو نبی پاک نے گارنٹی دیتی ہے اللہ اذهب اللہ عز و جل اللہ رب العزت اے دعا کرنے والے بندے دے غم دور کر دیندے نے پریشانیاں دور کر دیندے نے مصیبتاں دور کر دیندے نے بلکہ حدیث پاک میں جانتا ہے اللہ اس بندے دے غم دی جگہ تے اس بندے نو خوشیاں عطا کر دیندے